fe majira watina kana na barkabla ni famajini wonmalon fulal nyal bakke fanfan kan la kala ka foko ni na makal ko yokomi ay kalon dumasi anyan kana bola na ye men ye brebre de krulma wala ma men ye kubrel fana ma ba dumasi temene alka family soron ankan kana bo hakan karana ba dolema o ka krefu mebela de ne dantele ke alnye mba bi anka mafana do ka benkulna akenyama ni kana jamna serial ta ni kana jamna sifadil mafana nyoro min don bi anka na bom brebre de krudul fana ma bekalon ka fo ko teleflando a jumbun jabana male kon treye ku shema fana idalo watinna anka sena boleke do kana naye aleye konin folmaten di ka fo ko ayetami emission do naye MPDG kunti shakabari anka sena boleke fana kama soro mun ko fe anna to kumala ko shaman babela denen ka anka yi lokun temenen ka fo ko arc-en-ciel wara ay worotan malo l'UFDG la ka la kono ka ko la madialil ka même bela denen brate même tout ça fayda ay kono fana mimiro ma mais comme brebre de krukule anye ad wala wo fando wota menen ko fana ni kama fene ka fo ko mansake jamana kantini jamana tontini brebre de kuti shaman bale ka barabake barabani kono do aldina famele soro ni bela de nan fana ma anda kuma krefun fana kan na ye nyari fundi bo krefun fana aldina kuma famele soro ni bela de nan ma no bora ye andina kuma na ye nkuta fanka fana baban kuma la banda butunsa kuma kundon aldina famele soro ni bela de nan ma na ya na mena kafra dia fambe na la na mena watin natin kafra kansan ne fado nembra abu tayro kebra alabuna ye kafulita ka di bela de nan ma dauda fana na mena watinna ay dauda badamalu nyina makalko assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh marikansa na fuli nye na fuli ye la menina benye mande ka ye dunya fan fe na fuli al benye ne si akabari le kan balimana kaludeng joma kaludeng bate kaludeng mande kaludeng ka bobi ka mande ka be fo dunya fan fe na kulunjeli alinye na barkabla alinye okay albra family soroma na ye mala menka wole ye ba ay berbre de krul al côté tamna ayla ay ko bele sans fay ko bele ma frane ka ma frane ka fo ko lokun temene nin kerata dala jabadi ba mo menka ne wole ka fra ko kan la menka vocal lana mama dans lo kama soro mun ko fe na ye RPZ arc-en-ciel oni l'UFDG cellule d'Alenjalo la partie ay madan bolodo nyomoloma RPG ref nan kawa kawa l'UFDG la siège la kawa la akono kan kawla madialil kan ko ka bem ko manidon ka ma fene ka foko o te ko denendi ele ko shaman tambral te mai te déjà l'UFDG ka yela ka foko RPG parti mendi o talantare mais comme berber de crutille be ila intérêt le konko ile kan ko nyaajo mafolo marikansa nyinkali plati anye ne la nyinkali ele RPG ni UFDG cellule na parti où la bolodi nyoma anka RPG mobile ye UFDG siaji la wolo kwa ya bolodi nyoma ka wai lai konokan ba ika lai konokan sai bai lai konokan ma koloro koni anka ye ai la siaji la ye koni ika tono sa siamanke ba ay kalon an funa yanta parti de kunabi na anta parti kudanidi na ya anta révolution parti nidi na ye président Amir Sékou Touré kela sabati parti a fola ma ko MPDG anyo le kuna bon modo iti to ludo ma ka fo ki ludo ko fola iti to ludo ma ka fo ki ludo kuma fola koni ko mo ko inyate imonyo na monokono koni hakili yaro isinyo inyata la mono kono koni hakli yaro an koni nya an hakli ye nyo na mono kono lara an hakli ye réalité men ye parti to ikono an hakli ye wiro donc ni moda masron kuma fe an ka RPG ye UFDG siège la ko ay nanine ko ka ben ka foke ka ye don kelendi ka ye bo kelendi e kala ita fe ka kuma ni e kala ifa kele me ita fe ka kuma ni me na fora ka foko ka wai lai kono ka madiali ke ele parti bra santan ani kelen ke mansayala santan kelen ni mo me mansaya ni na wole ka kan kile ma bemba
ou bien ele wa ka wa wul magben we bra to sumbe lani la aila mba foro ka foko ka wa la ikono ka wutu manganga ba bente kujudi UFDG RPG ba UFDG magben kali be aro bi bente kujudi men kan ne toro akoro ma menya ya akoro mari kansan ba ni ma tun afofo ni ika wi afo ma menya ya akoro afo aipro ko aye be aro ko jugu kele ne ayila ko wole ye transition ni na mo adi tumya na kodi wole te se kala ko bentadi fo la jine ka ya lo ne ka fo ko mo adi tumya te ay jugudi transition te ay jugudi ko bena a Kenya le ko bena minanyale anye mande kuma fo la tunyale la mande kuma fo la tele ne la ni RPG ka UFDG magben ka fo anye fabara la sabati anye ampulo di nyoma anye fabara makadan anye ampulo di nyoma moment troni fabara demen troni do me fabara kono dese me fabara kono manima ko ni kini me fabara kono anye ampulo di nyoma ko ikele ka bolo kolo nya kele ka konko kele ka karambaliya kele ne di so nya ilake alhamdulillah lodi mais anye ampulo di nyoma ka faka di sakele anya ambulo di nyoma ka CNRD kele ubi anya ambulo di nyoma transition beni amma be wuma ka ninkele te se rome nya ila kuro uludi nka men na men ka ay kala tala ibulo ni bulo di nyoma kun krake ko ka madi tumbo ya la kanya ubi ka CNRD la kanya ubi ka transition la kanya ne men fola RPG mo ba ulu nyana wole aye ay tamasla u mafene aini selu dalen mankale ko bayla nyongu sulula ko kafsa suluku doni dai kande ne ko le fo anni selu dalen te akenyo madi bi anta akenyo madi sini ba miriya kelentana duya ye nya kelen su keletambulu adu fana sedu nya su keletambulu am ko le ko révolution socialiste RPG très parti socialiste de brani fo moli yakli to ron ne fe ne meni président Amérique Touré la sedonani président Amérique Touré très socialiste le dit révolutionnaire le trait celui dans na la UFDG ko ayite woni fe ka ye woni kelela donc anni woite se ambulo di la nyoma ka fo kanye tu arote ko sike fo ka ho le mafene andi se anna ba de nyakela anda na mo yake anda na fa ba de nyake nyonfe tu awodi ba politique marché Roma mais quand faut kanye politique ta ma ke nyon fait andon ay ko le ko libéral Haïti libéral ko mendi ay kane ko ka bela bla isawro an ko socialiste le andi RPG contre ko socialiste le aludi PDG contre ko socialiste le aidi na président Amérique Touré kedi ni woyi ki wulo rok bi lado woyi kan ko anya ke kele ni ko pa ko fakar sa brana bi fakar sa taw manu hene kanye fakar sa kele ay brake mo la boyandi o badu jamana la koro a chamano a tienali donc ni kaye RPG tamasla o manu hene semaine terminée ay ko kaida mo ibrahim ko ibla kasula ko selu dale fana ko chobra uli selu dale fana la moy ko chobra uli selu dale ko ire bra flifle ko donc ko ayile côté kele nabi na kera wodi cho wuli ni ay ko kumena ni ku ma la kenemaya ko foko la gbe ay kan nelo ne shakabari nte do na mo fe wiaka na ka so ko tonyoni boni sene de la côté de la ko ka se ay ma ko menu minani ay mina kumake ay dan kame adifo ko ni koma ay kiti bon dale la munu anya to kiti bon dai papa ay ta fola selu dale fona flefle ni kumena wo papa fola no lo na ke mana kono tempulo ni sa ba krake wodi andu ke sa ba di ot make sa ba di andu fona fote mana kono de okay nika mafana oro fana na ye jamana kantini jamana tonti alama sibra kala na ye madi dumbuya di oki kanabo na ye berbere de krutil ma lokun temene a flama ko cadre dialogue c'est-à-dire aye kafoke ma kafondo ile kontrenala ile wakoro ifnan ki kanabo ayma kaye frère belade nenke ku men mana ka kawawul ko na ye l'UFDG woni RPG di kan fonno ba depuis nin ko kra kana silla beka fo dunya beka fo tele ba kan ya su belade nema ile ka o lawli de lia joma ne ka discours lawli de lia memba ampele mawole ni mansake bulu jamana tontina kanti na ye colonel Madi Tumbiade ko bayi miria fo transition akoro
transition ka kan ka délai jate men kɛ ko bɛ miiriya fɔ bon an wɔra ka wa tere baraban ni rɔ ne le wɔra MPDG kunasi baraban dɔ ka wa MPDG représenté mais an sen nin sali kɔnɔ i kama n y'o de fɔla marikansa ne tɛ donna mɔgɔ fɛ janfa rɔ n tɛna donna mɔgɔ fɛ wuya kan ne ka ma fɛnɛ nin sali kɔnɔ an na bɛrɛbɛrɛ kunti mɛn ye n'a ye an na parti politique kunti balu di o ye siyaman tun tɛ bara nin dɔn o ye biri furunko ye ko a ye date kumarɔw kɔ ko a ye bara furunko ko a ye tɛ CNRD la kuma ɲagayɔrɔ dɔn ko tant que ko mɛn bɛnni a y'i kan fo mɛn bɛnni a y'i kɔ ko tant que o ma lawuli k'o bɔ a y'i kɔ ko a ye tɛ CNRD la kuma ɲagayɔrɔ donc an k'o le ma fɛnɛ rɔ selu dalen tun tɛ salle kɔnɔ RPG mɔgɔ ba si tɛ salle kɔnɔ RPG ka communiqué kɛ k'a ye taarɔ a ye tɛ CNRD la kuma ɲagayɔrɔ kɔ UMDC ka communiqué kɛ k'a ye tɛ CNRD la kuma ɲagayɔrɔ kɔ Sidiya o n'a kamakɛlu bɛɛ fana ka communiqué kɛ k'a ye tɛ CNRD la kuma ɲagayɔrɔ kɔ an tɔ in nana ka na ne tɛrɛ ye n kɔrɔkɛ Usman Kaba tɛrɛ ye n bori Lansana Kuyate tɛrɛ ye Mamadu Sila tɛrɛ ye an tɔ in tɛrɛ ye Faya Minumunu tɛrɛ ye ne kɔni kan ta ladilikan le fɔ colonel Mamadi Doumbouya ɲɛ ani premier ministre ɲɛ nka ko ni an gwansan k'an sigi an yɛrɛ ma k'a fɔ ko an ye jamana kan fɔ la an ma wa an badenma wo i kɔ o ye furunkuli bolo ma a siyaman dɔ ko tiya wɔrɔ ɲɔgɔn kɔ o le y'a fara siya la fo an ye wuli de ka wa i kɔ an ye wɔ RPG kɔ RPG furunkuni kun mɛnna a ye na o kun fɔ an ye wɔ IFDC kɔ a ye furunkuni kun mɛnna a ye na kana kun o fɔ an ye wɔ UFR kɔ Sidi Ala Mɔlu a ye furunkuni mɛn dɔ a ye na kun o fɔ n ko a ye furunkuni mɛn dɔ tiɲɛ bɛ o wuya bɛ o o ye Ala bolo ko ni an y'a to bɛɛ y'i ni sigi bɛɛ y'i kan fɔ ɲɔgɔn ɲɛna o le bɛ se jamana ma kalanna donc an k'a fɔ alihamudulilayi premier ministre kɔni k'a fɔ ɲɛna ko a bara o mɛn k'a ye o mɛn k'a fana bolo o tandi a bolo o kɔrɔ donc n bana fana an ka sarani kelen de kɛ an na jamana tɔnti na kanti la n'a ye colonel Mamadi Doumbouya di colonel Mamadi Doumbouya yɔrɔ min dɔ nin bi n'a ɲara a bolo alihamudulilayi rabil alamina a bara ɲa lajinɛ bɛɛ bolo kɔni a b'a tiɲɛ a bolo an kana ɲinɛ ko mandenkale dɛ mandenkale a b'a tiɲɛ a bolo ale ye kunati la yɔrɔ min dɔ an fana se man di kunati ye aybara faamuyali sɔrɔ n'a ye Sakabari an ka sinabɔli kɛ bi baro kan na mandenkala an ye wele fɔla k'a fɔ ko an ye ayile lase la hali n'a sɔrɔna k'a fɔ ko a b'a kɛ fan fan ka foli ta ka di lamɛnna bɛɛ lajɛlen ma bi ɲɔgɔn n k'a lɔn k'a fɔ ko Aja ka foli la wa buramuso ma n'a ye Aja an bɛɛ na laginɛ na n'a ye Aja Mase n'a ye kamaramuso dafarenba n'a ye an n'a bɔba muso kabinɛ kamaramuso ka foli ta ka d'a ma waati nin na an bɛɛ kamaraba ko kɔɲɔ bɔ kamarali kɔ a n'a a buramuso o ye Michigan ka foli ta ka d'a ma ye kabamuso nin ka foli ta ka d'a ma an ma ɲina jɔn fɔ ko o le ye di Asan Kuruma o ye Michigan ye fana n'a muso Jɛnɛbu ka foli ta ka di bɛɛ lajɛlen ma alima ɲina alima fili tobaratɔw fana dɔ ba nin ko tɛrɛ ye bɛɛ ma kɔnɔ la n'a ye waati la tɛmɛ an yɛlɛ waati la tɛmɛ mɛ ma a kan ka waati jɔn kɛ ni kama fɛnɛ k'a fɔ ko masakɛ o kɔni fana bara a kana bɔ waati na k'a fɔ ko a wɔtɔ karo 30 ani karo 9 le kɔni kɛla n'a ye Mamadi Doumbouya o kan la ka san lo kan k'a fɔ k'a kan ka karo 39 le kɛ CNT o kan o bara dɔ bɔ a la k'a to karo 30 ani karo 6 ma mais nin bɛɛ lajɛlen fana to sa RPG ni UFDG ko a ye dina fununkunu kɛ ka kafoɲɔgɔn kan ele ka nin ko ye ɲajuma transition a fɔla min ma ko chronogramme n'a ye délai di bɛnkanma ye délai min di sɔrɔsi kan ka mɛn kɛ fanka la ka ban ka pouvoir ta k'a di anw civil ma an ka jamana tɔnti n'a kantigi ye colonel Mamadi Doumbouya a bɔra a ko alu la jate bolo ma ko bɛn ni karo 30 ani karo 9 le ma bon ale banna ka décision na tɛmɛ CNT ma CNT mɔgɔw fana ka nin ko rɔ jago ka ban ka voter kɛ a ko la o ye ka voter kɛ o ye ka karo 3 bɔ a la ko a ye ta jate bolo ma ko k'a to karo 30 ni karo 6 la min bɛna san 3 dafani ma
bon RPG ni UFDG wi ko kay ma be o ma ko ka jang ko nkalon UFDG ko karotan lulu ko ay tese temna o kan ko ka election ke o konoma bon RPG fana ko election tese temna sans flaka donc oui ko ay keto bola kaita funkuri kanfo bon an ka jamana tontina kanti fana la communiquer mais ka fo ko boli bebra interdit jamana kono ko triti la boli bra interdit ko ay tise dia law mako ko memba ke men ke la yo kita siège kono mais triti la boli bra interdit bon an kon ta yeli men do wole ye ka ambadi ma bekle kay be ma wole aye ilay bom bien kan e kalon mari kansan depuis alpha terrophobie ne dalaji ne dalayele wole bendi anye bearo anya atakele ni anya blakele ni ani se fola nyon ko do iro ko ni akana ke so abudi ka ke ni body ani nyonte akana ke so abudi ka ke jeli bondi ani nyonte akana ke so abudi ka ke bugute di ani nyonte akana ke so abudi ka ke kabala fili ni pine jeni di ani nyonte RPG mo lu yimiri ba ay ni men ay woni men magbena wudi slanke ni no winye ba ay kalo kabala fli ni pinejeni do tumra malon roya oh bon c'est le dans le fona ata se do ngbere la ba o fli fli mbulu ma nyasu ni mani wa ata se do ngbere la bon mo na la mo magbena le mebe na la mi mo nyo magbena miri ale ma e fe tamri ani akono c'est le dans tamri akono oh ko nani ambata miria kono bele ke kudu nti tamria kono bon donc a fola le makala ma bebria sabatiri bon mais ne koni menfe miria me kan ka sabati ampe kono wole ye lajine makada miria di ka jere makada toyi ni ay ka fobi ko sankirin ko ke transition na sankilen transition o fana kabelele o suruma ba na fara ko ka election saba ke sankilen kro ko ka recensement ke sankilen kro ko ka fichier ni mafere sankilen kro ko ka seni sigi sankilen kro ko ka ban ko ka matériel électoral be la don jamana ko no sankilen kro ko ka ban ka election ke sankilen kro ka député la si sankilen kro ka maire la si sankilen kro kana président la si sankilen kro afo Marikan Sambara di ke sankilen kro donc fanye ko lo kitile an kana ko yimina an klepe ma ka an kana ko yimina an ma ani ko mina chamama donc ne même fola an ko ni MPDG an bolo tandi an bolo ye chronogramme ni ko le chronogramme tura 107 la 107 woto nyamen ka la barato nyamen ka wole ye anu miria wole ye anu miriadi anu ye wole ro kitila katimi 107 kono la kan 107 da barato nyato kan muni mun kan ka ke 107 ni koro ni wo baraba fola ado bara fo ko barata ne ke to 107 ni koro ni barata on nambra ba bena o ma anye an la fu bien ka 107 te foidi jamana la durée ro 107 te foidi moni finire la juarotero donc andi se me fola ro lodi baden fefe majiral manyina no fili nambora e annato kref ngala krefun ne ka bani kama fene Dr Kasori Fofana woni uye biabugi woni Amadou Damaro ani Dr Mohamed Jane uye kasula watin na yerebranya ilaka kafoko selu uye flem bolomate ba hali ba avion bla côté atasron fefe ba atrese na bolla Europe kaboye kawa makan kaboye ki kosi Europe clenima ayre manka ere le temenate fefe ale te yo lixie ba ke moko ba ile kan ku bela de ni nya juma kaben yala sa krefu na la barakala men minani witun kan kamina ba ube wala ma ile mirama ba ile referan ka economy ne ke university la mari kansa ila kuma o ni nkali obradi anye krefu ko mendi ala dani miria men kan miria sebeba e kalon alpha tiro ne ka foyan ngo commentre président alpha toro la aye mfadi suro femina ngo le tre suro femina di ngo président alpha tra cha toro ngo président merci couture ala la hina merci couture la amena o make ko iba nyo senedi nyoka iba malo senedi maloka iba foni senedi foninka iba berele ke ye berele kala président merci couture ka berele ke aka berele ke nya joka atun te ku fonctionnaire do ki jamana la dasiklen kansuya
amerse tout télé ba ni ka villa lo ibra immeuble lo il fonctionnaire to afula ma ko vérification est bien et tout ni ma wole saria bolo ki manika il te plala ka sula teni il to la kan boiro teni mais manika to le il est bra immeuble jateni lo étage meni étage temps il est bro lo il est sara e sili wa ke lo ledi il est ka étage ni bomi il très manika la wole ba jama tale sénégal la nafolo le jula kala la nafolo le senu frère la nafolo le donc ne wo kera woro jamana kono ka fo ko konte pote mo ko jamana kono ka lo ka bele marikasa bon ado santan kelen kro ne ire kanin fa na président Alpha Condé di men kera ale fana la foti di wole konte bo baliadi konte ma bo mo ko ne ka sankele ne ke ministre sankele ni tala sankele ni tala kro konte ma bonko mais imboni ka fo moni ko ka konte buko koni konte ma bonko sankele ni tala kro koni nomena la jine ba ko nko yi nka mbolo fe mume nka amume ka konte ka wa sariya bombala na fola ma ko cour constitution cour suprême na ka wa fo nyina mbolo fe jate ministre de kaso ni ne mbolo sariya ko le fo de moi qui te refole ko Siaka Bari brawa ka pour le faire déclarer Siaka Bari ma ka ire do de saria le ka fo saria ni boni depuis ce traité le ko ni ministre nomira député sigira directeur bransigi mais douane kuna mais impôt kuna na ya na ni sonko zere diadi ko wuli ire yen ka wa saria la ka wa na fulo me yibro ko déclarer iba bo le domena yi wuli ire yen ka wa na fulo me yibro ko déclarer saria le nafolo fla ila nafolo mafena isiri wati ani bo wati saria o mafena ka fo amrasika sur libre à ron doya amasika sur make ne ko Siaka Bari ne ka ta oke wara février 2016 wara cour constitutionnelle là mon fla le braque ka ay mon fla le braque ya alhamdulillah anna mo ba kabne komara alhamdulillah na kera la menna ofnan ka ke alhamdulillah atre premier ministre ya la wati menna ba mo sala c'est double nyana premier ministre ya ka damina kala bang ama lonklen asrata kaban alaira ma blokro ya fa ke premier ministre de do dakabana ko ifana mande kale do o ka o ke fo o ko konte bombadia wo ikalon si kasabi tumbra se ro président Alpha Condé ma l'outil fana si kasabi se ro den di blay sawro nyado kan ba den tre sawro den te dogre di wele ministre ni directeur di ay tra sawro nyado kan ani dafulu o tra sawro nyado bon na ni kriya fu narawro colonel Madi Doumbia bolo fakoli kumba ani fakoli taba kafo akanka foro la de akanka fore na nara kriya fu di oro ko ka compter poke konte bo agbele atotre anu maro mendo ba ne kan fo ngani sobe la président ma ngoni ka fo ko ka konte bo président Alpha Condé kele na ministre ko ibra tilimbali atra rodi okay ne ko sobe la président Madi Doumbia ma nka sebe ke kala wama ngo konte ti pour la président Alpha Condé kele na ministre ko na krati oro ibra jo président Alpha Condé kele ma okay konte ni kan ka bo la jine kadri bele ko ka damina konte tele masina kana la bila ba se tele kadri lu o kele na antema ko ala bro shemana ka famna la mais quand on a compté télé ma quand c'est dadis télé là quand c'est sekuba télé là quand président Alpha Condé est télé là compté pour quand ka ka tribe ko OK go donc kan ka damna télé wole do ay ka je kriya fu kala bara damina muno anara iko idema anara ikanso yani seludale na anno lai bolonya menka ba o ile to fo la fesi na sa do kana fo se ko nyado ni seludale na nyado na te mais to fo ni kuma tana fo nyado lai an ergine kolu président Amel Sékou Touré ka avion jate même toya otunna ko wari tere nyabola la Guinée le fait Sénégal tere nyabola la Guinée le fait Mali tere nyabola la Guinée le fait la Guinée ka de nyina ni même copie dem sen nyina ni même copie dem sen ma même long la Guinée ka tere wala maka ergine le kono anna avion la Guinée rekani avion la Guinée ijiden tere wala wole kono maka kabaki kosi mo me ken so abudi ko mayira ka wori ta ko wori kanso ya ko bla ay tufala na fora ko ka konte bo we ko ni la Guinée demain to di la Guinée ko ni na boya to di bon donc konte bo le foni ni mento kera mendo o mina o sari abuluma ni mento mendo dossier mendo o mina o sari abuluma bon donc ni kasori ni docteur Diané Luni Damaro lu mina
nara o bolo ma ado sariya ta bolo le ma an tɛ se fɛn fɔla ni kuma rɔ fɔlɔ ba an tɛ sa fɔla a ino suɲali le kɛla an tɛ sa fɔla ma suɲali kɛ fo sariya le nin ko rɔ fɛsɛfɛsɛ an ko ni mɛn fɔla sariya ɲɛ a y'a kɛ tele ne la ni mɛn sɔn ta rɔ a y'o ba rɔ fiyewu mɛn ko ni sɔn ba ka rɔ ko i fana yira ka jama la o ni mɛn ka kan wele fɔli o ni mɛn ka kan président an bɛ se toro ta fɔla ten ko jama le ye bɛɛ kiti la jama ba kiti la ɲamɛ k'a ba to mɛn ma o le latamatɔ i kan de ba ni selu da ni bra filen filen rɔ o ye bra o ye brato avion kaba la ko ɲininkali bara daminɛ maintenant ni a ye k'i wuli o rɔ a ye rpg ko a ye bra wa selu da la mɔgɔlu kɔ k'a y'a kɛ kelen ni k'a ye ji kelen ni k'a ye gɛlɛ kelen ni k'a ye lamɔ ibra mina ko i fana ye filen filen ni bolo ma yɛrɛmakara ni o di ba fabara makara ni o di n'a ye k'o kɛ o a ye yɛrɛmakara ni la o di ba a ye an na kadiri kɔrɔ de makara na o di a ba ɲininkali bɛna se a ma ɲininkali do kan ni ka se kadiri fɛn fɛn ma hali ni ka tele kelen de kɛ ni baraban tele kelen kɛla kadiriya la ɲininkali kan ka se ma ɲininkali kan ka se ma badama lo alma ɲina alma fili ay to molo ni an na baro kanal la watinna na na mena mumli fredia amza kakoro manden kibaro pre na ye sinfono di konma jankana kala de ale mumli fre la watinna président fasori kake ɲina makako na ye anamo bafanandi laja na ye fantamadi benandi keta ɲina makoko ko saudu kuyate ɲina makoko ɲina makako na ye laja fana kanti antisi ɲina la nin bela denen fana ko nkalo la sanu kuyate ale bangkok watin nati kemen ka vesi ni bluetooth bla anatoma me mama soro folo ka folita ka do bela denen ma ani meni mande magbena wati bela denna ka hunting ka foko wati bela denen na eda unité lieji la ka ben mande journal siba na ma di kansan dumba da bakaya ma hare nambra masakela jia soro me foka barani kele folo ka bo manden ka ni ka yan ka anye mosro wate mando ka folita ka dai bela denen fana ma nkalo ka foko unmalum balia la male nambra yi ni ka mafene ka foko teleflando ika conference men ke ko ka fana mbra ka ta video badi nkomo li reference wara bale ile miria nkoma nyajo ma urafun anna jamna ni kono ya markansa nko ye mendi nko ye sebeli lidi ala la hinala kante solomana ka sebeli menke ko sa farafin fana di se bola mayeleli do sa farafin di se kala yeredi sa farafin fana di sa kun korotala ne ala ka kero ka kitala ro kante solomana na rake mandene harjeri kana ke bate harjeri kana ke lajine harjeri an kan wasulula donc baraba men kenuro ko baraba an ka kuma tawro ka fo ko ka ko la sabati an jamana kono na ka ye ne man ka sanete ko sikala nyere do ne ye ko kelani nya be tala président mertu surtout tamasla le fait président amé surtout le cantre ko ka langue nationale ko ila sabati ka nyere fabra kanu doy karoto si an ko babala baba kreba o fora ya bon tu as babala baba kreba akuni ala wuli ni tere memma ko la gine ka denye ke yireti la gine ka denye sewa ayire kani kana la gine ka denye ayire kani kanfo afabra kanfo la gine ya ni koka bon watu la mo tuta anya ila koni bi ba jamana siamanta oye kumala oye sebele kala fabra kaniro ali Sénégal ya kanika olofo kani na sabati ay branité ni a remarqué la Sénégal Assemblée nationale là olofo kani fola insine Assemblée nationale là député mignonté olofo kani fola bon donc anta kanfo anjere fana man kaka aka kana malienu brankota kankota fankala ka banka ke bambranka la sabati fendi ni ka mafene RFI ka bambran kan bunya anaka ni siamandia ba be masoro ni ko le fait bien sûr wole bani bon iba Ethiopie bi wole sebe kala ayire fabra kanifo ayay fabra kanifo ay basa il aéroport là ay fabra kanifo bari donc an kana antake ko fudi an kana antake ko bansani quand est solomana check na kambulu fudi akana kambulu ko bansani donc men fana ko kan nya fe ko kam manden kay le laf saya la ne ka to idi ko tabuloma o imanya yi ba ni kuma bra wa fu assemblée nationale là en président alpha connaît telero ay ka loi la kose
ko abakesen kwa di fo ko mandembra la fsa ya la ne soto idi man ka kambra la fsa ya la ne soto idi amala wudo madi ala wudi memma nko sebedi lidi soso kani sebaro fula kani sebaro brese kani sebaro toma kani sebaro kisika ni sebaro sebeli gbansani donc beyata fankado bey fabra kan sebaro ala wudi no lema donc anko le brake na foli ye nko kramoli nye na kulunjeli ya lunye na fabadenya foli alinya ale sedo mena ale sedo na fabadenya lenye ale sedo na mandene nye ale sedo na lajine lenye donc na kulunjeli albenye okay badem fa majido almanyina almafli anna men kallaba men di warab tunsa almanyina wole be kanjamna ye sifade min don bi ale jilangilan le mani kato bontamba ya fo ko feba kono ji ba ne kama fene ka fo ko parti mentum ka bon parti bedi be kalon ka fo ko nyamman bi le RPD mais kuma to kambe anyi sifade min don bi mais parti basaba me yembi folo le pades ni ani PDN woni le la parti MPDG ile donc sena bolike kawa na ye fanfala wido o ke koro duli refranka anyamalaima ni kama fena urab dusa ela la croisire kamuye terrain ko kan ka frag bekan jamana lay na la croisire kamenye anka karo sabale ke bekan jamana kan ba ele boy doy wara mo mboy koro ye leader doy wara ko ni la kuma to di trois benase do nyale trois benase do fadi anne meye anni jamate meye anni manding kalute anni antawle makarana an bolin trele kawa an bramolu si fadi mafere ba ne pa ken ndi anyanya ka ne balimana makadia ali bisa do ni ne tala ne ba ken dia ko ne ba ken dia ko juma makadia ali be do to ni tala ne ken dia ne afo ko alhamdulillah ma fo bate dobra toala ama fo sigirin dobra toala ba fo wasolo dobra toala ama fo basalo dobra toala donc an wanin tre kawo sinapoli wole ke kawa an patinu si fadi mafere ko jiro fen fanka jiliro ji bere ko te boni men do kana ko sile lada ni mawa kawa alawo ikro ba fanka me ila wole fran odi to bukan ma ko fief RPG la fief wole tre wotu ginedi ando funa be wole manyini na imanyini na hakli la ay manyini na mafale la ay manyini na fabadinya la donc ani famaji manika ka famaji le lo fe beri donc anko le famaji ke ka wo rotan nasri ka wase anna mo baluma anka so kemesaba ani so tanu romvla 317 villages anka mela en synchro ninkra otugine sobe anka damna dabolama kana dingre kono kana kusa kawa kanka kawa sigiri ka laba majanama so keleme préfecture keleme make ambulo munu wole kirwani di anna foli ni kirwani kal ni ay tubra pour lo ben siamanke ko siaka bari nato mais ala makitala munu nyesla so ka se kirwani folo ni ala sona ma anyesla la ba nere kan mama muso e o kala ma nere kan mama muso la so le kirwani di ka bo komodu fabala donc tronkalu na foli tronkan benye tronko na telu tron misarenu na foli alnye ni ala sona ma ko ay burni slala bon donc nka constat men yi wole ye manikala torodi toro ni trote fladi so kele ambra moy troni sila koro ambra moy troni jikoro ambra moy troni kurankoro mais tora majuya mandenka to buka mema ko altruiste wole mandenkadi alhamdulillah wole fala ka baraka do manden fede altruiste mudi to bukando mo menye mo bere la kaira natala katima ayre kanina kaira kan wole mandenkadi ka mo bere die nye katimi yire kanika ka mo bere la kaira nata yire kaninde wole mandenkadi ko ju fala to di mandenkai wole fola ko gere wolo dina hina ani wolo dina hina man ka yo fola jirikando ay da yire wolo dina hina na di wolo den fana la hina. Bon, donc, président Fakone n'est qui mérite à Foko pour les mandene. Mais, président Fakone, quand même, la Guinée, Toima, à mon Yamandema, Fabadea le Nukela. Fabadea le Nukela. Moi, quand on a refait, Fabadea l'odi. On est du faux bec pour la Canade. Ni quand on est bifana, quand on y a le mandendo, en canato ou les massines. En canato les cadeaux, toi il collabore makada voilà ko ikaba ndeni fola son ko sanina kumako ankara ke sanina kumako di ko saninta kumadi kuma bakala ko sanina do
ba fo mande fana do soron baraji do sine anye do soron silado anye do soron kurando anye do soron labtan soldo anye do soron université baldo anye do soron jiro donc en pora woro ka wa mo isi fadi ma fene toro yakoni moluka ay koni mo si manimisa ba man kaka makanema an be ka folen ko alpha président alpha koni alhamdulillah ala do ka baraka doro président alpha koni sera sedi ana secteur yani mo si manimisa mais mo ka fe so mo manimisa mo ma fe so mo manimisa no fana me fana man ka fana kana nimisa de alhamdulillah rabbil alamin mo si kana nimisa koni alhamdulillah anye ko mu ala kana mo wale ba mo fero ka ambolo di nyoma sa alhamdulillah anye mo feme do mo kana banye sa braka men doni mande fe braka to mande ko donc na foli e benye na foli e ila la men na benye mantin fa kama sake fana fo ba ano diami la lando na foli o yanye colonel Madi Doumbia na décret mentala qu'il est modi kansan nommé ka jiya lairo ka lanaya lairo na foli o ye colonel Madi Doumbia ye na foli ye CNRD mo benye na do wi ide fananye ala mai sera landa yakro ki seji yakro ala mo kera ba nyeni na bana mema wole ye sa foli di na sa foli ye wulada mo bal benye fela mo bal benye fadama mo balunye alfam saya mo balunye saya gbele men ka ansoron États-Unis kuna sini na ye an yere kan na représentant di Surakata Kuyate o denke men to ni accident do Washington kuna sini na foli États-Unis manika benye États-Unis la jine ka mu men na foli oyenye na foli Angola kayenye fela ka fefe Angola saya gbele men ka ansoron ni an na représentant an na parti ba na MPDG di représentant mais Angola na Sidi Bayo wolofa men bani semaine tebini fela ya kurufinde na foli oye kurufinde kalunye ala la hinata ban bela ala kafar kalunye ala bankuna kalunye ala yindo melaka hinate bolo ala gene dalunye ala anfana robe antalunye ka ani tuate franco ni ala mokara hakato la nune kan sallallahu alaihi wasallam ay tout malon tre Cheikh Barilla di MPDG mba bid maslomba ay quand même strombi wala tre di konyma et la numéro ay la WhatsApp ba mole wa vocal la na lay mabake marikan sa nan numéro le WhatsApp kan ba mfana yi WhatsApp le jabila mabake wala 622 79 08 06 622 79 08 06 kubarka ba barbalu mentre amulo letra di kanson kala di mari kanson dumboya kana ka barokun ya ke bidmas lumban nan kalo ay kafidal la fambe ay ne ke kubarka mentre amulamba ke kukula anyishala ay ne ke kubarka